Hello, 5:30 lang po ako. Ito na po lang, vlog na naman po ako, vlog. Si Alex, vlog ko pala vlog. Hello guys, 5:30 lang po kami, relax lang kami ha. Yung mga chicks nila, Kuya Alex. Ayun, mga chicks nila. Sana all vlog. Sana all oh. French fries lang sa ano. Oh. French fries lang sana. Oh. Mag-vlog na po ako, vlogger na po. Mag-vlog na lang po ako. Yaman na po ako sa vlog, mag-vlogger. Hindi ako magpapalit. Mamaya luto tayo pusit. Saka itlog. Hataw bro. Ano lang. Tama lang. 5:30 lang kami. French fries sana. Mabuti pa yung mga babae. French fries lo. Oh. Kami pulubi. French fries sana. Larry. Pa-shout out Lodi. Shout out kay Larry, kay Kuya Larry Magano pala. Kuya Larry, shout out. Pa-shout out daw si Kuya Larry. Ay, nako. Kuya Larry. Shout out Kuya Larry. Hindi na, mamaya na lang. Next time ulit guys.